अखबार का पहला पेज देख तू यार का फोटू पावेगा। शेर यो भूखा मर जावे पर कदे घास ना खावेगा। शेर यो भूखा मर जाएगा पर कदे घास ना खावेगा। मुकेश दादी काम करे जो काम नहीं वो आसी का। तेरे यार ने खोला सेंटर ट्यूशन दे बदमाशी का। तेरे यार ने खोला सेंटर ट्यूशन दे बदमाशी का। मेरे यार ने खोलिया सेंटर ट्यूशन दे बदमाशी का। The Music MG। আসল পরিচয় এই যে ওর আসল পরিচয়, এটা ওর আসল পরিচয়। এটা হচ্ছে ক্যামেরা দেখে এগুলো করছে, ক্যামেরা দেখে ভালো সাজার চেষ্টা করছে, ঠিক আছে? ক্যামেরা দেখলেও তখন খুব ভোর মতন ভালো ছেলে আর নেই। যে আসল পরিচয়, তোর আসল পরিচয় আজকে আমি সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছি।